खाइबा को दियो मु स्कूल जीबी। हाँ हाँ जाऊची। एबे मु आसुछि माँ। कौन कहलु बुढ़ा मुई परी स्कूल जीव? मु बारंबार मना करिया सत्ते तू ताको स्कूल पठाउचु। ओ लक्षणी झियो जन्म करी मो कूल तो बुड़ेलु पुणी झियो को पाठ पढ़ाउचु। सेमिति कुहनी माँ, परी घरे रही कौन करिवो जदि पाठ न पढ़िवो? कौन आउ करिवो बा? रोसेई करिवो, पिठा करिवो, मुढ़ी भाजिवो, आउ किछि दिन परे सासु घर को चली जीवो। मते स्कूल जीवा को मना करनी जेजेमा। मु पाठ पढ़िबी, देखिबो मु पाठ पढ़ी जणे डाक्टराणी हेबी एवं समस्तंकर सेवा करिबी, विशेष करी तमरी सेवा। ना ना मोर से सेवा दरकार नहीं। झियो जन्म तो पर घर को तू पाठ पढ़ी कौन मो कूल को रक्षा करि परिबु? एई अलक्षणीटा या मुंड को पूरा खाई सारिलानी। झियो हेला बोली कौन परी पाठ पढ़िबनी? से निश्चय पाठ पढ़िबो। ता मन को तुमे भांगी दियनी माँ। तमे जहा करूच कर, मु तो ए घरर केही नुए ना। मो कथा केमिति रहिबो? जेतेबेले नेडी गोड़ कहूणी की बहि जिवो सेतेबेले मार कथा मने पकेइबो। हाँ तू ए सब कथा जम्मारू कानरे पुरानी माँ। तू आगो स्कूल गलु? हाँ बापा, मते भारी व्यस्त लागिलानी। आज पर सुरभि कार्यक्रम अछि। मु आज नाचिबी, गाइबी, केते कोन करिबी। परी अरे पिलाए मो परी को देखिछ कि ना तो एठी के खेलिबा को आसेनी? नहीं आज सी तो आसीनी। कुआडे गला ताहले कोउठी पाउनी ताकू। परी 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 परी। आज मुख्य समाचार। आज खबर कहार आखिर लुह को भी रोकी पारिब नहीं। सबु कुनी कुनी झियो हेले गोटे गोटे परी। केते सदागरे ता ना दिया जाइथिला परी, किंतु की विडंबना परी को स्वर्गटीए दबा बदल रे पिशाच माने ताकू नरक जंत्रणा दे हत्या करिसंती। आज परीर हत्या सह पिशाच माने हत्या करि दैछन्ती समग्र मनुष्य जातिर मानविकता को। परी परी ताकू नहीं जाओ ना, कोड़े नौ जमा परी को ता खेलिबा बयस सरीनी। दुनिया को से भलो करी देखिनी, से जे मार पण तो खाली छाड़ीनी। ताकू नौ जो कोड़े परी आ टिके खेलिबो, प्रजापति डेड़ा धरी उड़िबो, बरसरे नाचिबो, से कोके पछरे गोड़ेइबो, से दौड़िबो। और केते सपना बाकी अछि तार। ताकू नहीं जाओ ना, नहीं जाओ ना ताकू। मो परी को नहीं जाओ ना, नियो ना ताकू। मो परी को नहीं
ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ପରେ। ପରୀର ମା ମାଳତୀ କୁଆଡ଼େ ମା ହବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଯଦି ଏଥର ଝିଅ ଜନ୍ମ କରେ ସେହି ଏନ୍ତୁଳି ଶାଳରେ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେବାକୁ କହିଛି। ଏତ୍ୟାହୁ ରସଗଡ଼ାନି ପୋଡ଼ା ମୁହିଁ ଓଲା ଜୁକି ତତେ ମରଣ ହେଲନି। ପୁଣି ଝିଅ ଜନ୍ମ କରି ତୋ ମୁହଁରେ ଲାଜ ନାହିଁ, କାନ୍ଦୁଛୁ। କଣ କଲି ମା? ମୋର ଦୋଷ କଣ? ଅଲକ୍ଷଣୀ ମୋ କୂଳ ତ ବୁଡେଇ ଦେଲୁ, ପରୀକୁ ତ ଖାଇଲୁ, ପୁଣି ଝିଅ ଜନ୍ମ କଲୁ। ମତେ ପୁଅଟିଏ ଦେଇ ପାରିଲୁଣି? ବାହାର ବାହାର ମୋ ଘରୁ, ଝିଅ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ମାଉସୀ, ତମ ବୋହୂକୁ କାହିଁକି ଘରୁ ବାହାର କରିଦଉଛ? ବାହାର କରିବିନି ତ ଆଉ କଣ କରିବି? ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ବଡ଼ ଝିଅ ପରୀର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଲା, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଜନ୍ମ କଲା। ନାତି ହେଇଥିଲେ ସିନା ମୋ କୂଳ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇଥାନ୍ତା। ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ତଫାତ ନାହିଁ ମାଉସୀ। ତଫାତ ନାହିଁ? ପୁଅ ତ ପୁଅ, ଆଉ ଝିଅ ପୁରା ଛି। ମାଉସୀ, ତମେ ବି ତ ଜଣେ ଝିଅ। ତମେ ଏମିତି କାହିଁକି ଭାବୁଛ? ଆମେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ କହୁଛୁ, ଶୁଣ। ଚାରି ଯୁଗେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା, ଚାରି ଯୁଗେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରାଣରେ ଅଛି ତ ଲେଖା। ମାଉସୀ ଗୋ ତୁ କହୁଛୁ ଏକି କଥା, ମାଉସୀ ଗୋ ତୁ କହୁଛୁ ଏକି କଥା। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ହୋଇଅଛୁ ଆମେ, ଆଶା ମା ଭାବେ ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀ କରୁଛୁ କେତେ ଯତନ, ନାରୀକୁ ନ କରହୀନ। ବିପତ୍ତି ବେଳେ କୋନ ଯୋଦ୍ଧା ସାଜି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର ସଫେଇ କର୍ମୀ ଆମେ, ସ୍କୁଲରେ କରୁ ରନ୍ଧନ, ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ କରି ମିଶନାରୀ ଏକାଠି କଲେ, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ କରି ମିଶନାରୀ ଏକାଠି କଲେ, ନାରୀ ହୁଏ ଜଗଜିତା। ମାଉସୀ ଗୋ ତୁ କହୁଛୁ ଏକି କଥା, ମାଉସୀ ଗୋ ତୁ କହୁଛୁ ଏକି କଥା, ମାଉସୀ ଗୋ ତୁ କହୁଛୁ ଏକି କଥା। इंदिरा मदर टेरेसा, इंदिरा मदर टेरेसा, सानिया पीटी उषा, सरोजिनी लक्ष्मीबाई नारी योद्धा, सरोजिनी लक्ष्मीबाई नारी योद्धा। माउसी गो तू कहूछु एकी कथा। मयूरभंजर
ଆରେ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ପାପ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ଏ ମା ମାଳତୀ, ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେରେ ମା। ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ମୋ ଆଖିର ଅନ୍ଧପୁଟଳିକୁ ଖୋଲି ଦେଇଛ। ମୁଁ ଆଜି ବୁଝିପାରୁଛି ସମାଜରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ସଶକ୍ତ କରିବାର ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏହି ଅନ୍ଧ ସମାଜର ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର। ହେଲେ ହେଲେ ମୋ ପରି ହତ୍ୟାକାରୀ ଭଳି ନରରୂପୀ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରାପ୍ୟ ବରାନ ନିବୋଧତ। हे अवहेलिता निर्यातिता निष्पेषिता नारी, जागृत हुआ। एकतार बल मंत्र को अस्त्र करी एक हुआ। नारी शक्ति जागृत हेले नारी सशक्तिकरण रो मर्यादा रहिबो। नारी सरला अबला दुर्बला नुह। जेउ नारी कन्या भगिनी जाया जननी हे पारे, दरकार पड़िले सेई नारी राक्षस रूपी नर मानक पाई संहारकारिणी मां दुर्गा भी साजी पारे। जदि एपरि नारी निर्यातित हुए तेबे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राज्य क्षमा नदी सेमानकु फांसी दंड दे आर्टिकल 17 रे जारी रखिसंती।